फज़ला जो है ना अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दें। इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से अब दूसरे ज़िलों में तश्कीलात करवाएँ। हज़रत उस्ताद साहब जैसे फरमाते हैं कि हमारे फज़ला में ओनरशिप होना चाहिए। और एक अहम मकसद इस विज़िट का ये था कि फ़ुज़लाए किराम को सालाना जो जामिअतुर रशीद में इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, फ़ुज़ला इज्तिमा, उसकी दावत दी जाए ताकि एहतमाम के साथ तमाम फ़ुज़लाए किराम उसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। इन्हीं मोहब्बतों के साथ, इन्हीं शफ़क़तों के साथ अपने बच्चों को, अपने फ़ुज़ला को बुलाते हैं, उनकी दावत देते हैं और फिर दावत देने के लिए असातिज़ा घरों को तशरीफ़ लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने और मौलाना अहमदुल्लाह साहब ने जो बातें की हैं, मैं भी उन्हीं की तायीद करता हूँ कि बिल्कुल फ़ज़ला जो है ना अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दें। आपने छुट्टी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है आपने उसकी कैसी तरतीब बनानी है, अभी से आप जो है ना अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ के ख़ुद अपनी भी तैयारी करें और दूसरों को भी तरग़ीब दें। ख़ास तौर पे जो डिवीज़न के ज़िम्मेदार हज़रात हैं उनको एक बार फिर मैं याद दहानी करवाता हूँ इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से अपना असातिज़ा की इस मौजूदगी में कि वो हज़रात दूसरे ज़िलों में तश्कीलात करवाएँ और जाएँ। हज़रत उस्ताद साहब जैसे फ़रमाते हैं कि हमारे फ़ुज़ला में ओनरशिप होना चाहिए, ख़ुद वो जाएँ और दूसरों को दावत दें, इसका बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर इस मौके पे मैं आप हज़रात को ये, जैसे कि हमारे यहाँ से वफ़ूद आते रहते हैं, ख़ुद इस इज्तिमा की दावत के लिए बड़े बड़े असातिज़ा किराम निकलते हैं। आप इस वक्त में देख रहे हैं जहाँ मुफ्ती रशीद अहमद साहब हैं, मैं आया हूँ, मौलाना अहमदुल्लाह साहब हैं, इसके साथ साथ उस्ताद जी मौलाना अब्दुल करीम साहब जो है ना इस उम्र में भी जहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत एक मकसद थी, वहाँ इसके साथ साथ इस सफ़र का एक बड़ा मकसद था कि हम फ़ुज़ला को दावत भी देंगे। इतनी बड़ी शख्सियत इस उम्र में अपना वक्त कीमती निकाल कर, आपको पता है कि साल का बिल्कुल दरमियान है, जो हज़रात तदरीस करते हैं उनको अंदाज़ा है कि एक एक लम्हा इदारे के लिए, उस्ताद के लिए, तलबा के लिए कितना कीमती होता है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उस्ताद साहब इदारे की तरफ से ये तश्कील है। हज़रत उस्ताद जी जो है ना इस वीराना साली में हमें पता है कितनी मुश्किल होती है सफ़र में हज़रत उस्ताद जी को, लेकिन इसके बावजूद भी वो सफ़र कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी अहमियत है इदारे के में हमारे बड़ों के यहाँ इस इज्तिमा की, और ये एकहट जो है इस बैठने का, इसका कितना फ़ायदा है और कितनी अहमियत है। तो मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह 22 दिसंबर 2022 को आप सब हज़रात इंशाअल्लाह मगरिब से पहले पहले जामिअतुर रशीद में होंगे। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद जी हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब, मौलाना आलम ज़ैब साहब, मौलाना हमादुल्लाह लगारी साहब के इदारे में इनका सालाना प्रोग्राम था, उसमें शिरकत भी हुई और यहाँ मुख्तलिफ़ शख्सियात से, कारोबारी हज़रात से मुलाकात भी हुई। और एक अहम मकसद इस विज़िट का ये था कि फ़ुज़लाए किराम को सालाना जो जामिअतुर रशीद में इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, फ़ुज़ला इज्तिमा, उसकी दावत दी जाए ताकि एहतमाम के साथ तमाम फ़ुज़लाए किराम उसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएँ। आप हज़रात को पता है कि 22 दिसंबर 2022 की शाम से, जुमेरात की शाम से शुरू होगा, जुम्मा, हफ़्ता, इतवार 3 दिन इंशाअल्लाह ये इज्तिमा चलेगा। मौलाना हम्मादुल्लाह लगारी साहब भी इस हवाले से बताएंगे कि फ़ुज़ला को ताकि मज़ीद मुतहर्रिक किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वो अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि मेरे असातिज़ा मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मेरा दिल भी बड़ा हो गया है और जामिया से जो एक वालिहाना हमारा ताल्लुक़ है अपने बच्चों का, अपने फ़ुज़ला का, और असातिज़ा के साथ जो हमारी मोहब्बत होती है फ़ुज़ला की, जब असातिज़ा तशरीफ़ लाते हैं हमारे यहाँ तो हमारे दिल बड़े हो जाते हैं और हमें जो मुसर्रत और ख़ुशी होती है उनको अल्फ़ाज़ में बयान नहीं किया जा सकता। और दूसरा जामिअतुर रशीद का जो फ़ुज़ला इज्तिमा है, मैं समझता हूँ कि ये बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव है जामिअतुर रशीद का कि जिसकी तहसीन की जाए कम है, कि हर साल जामिअतुर रशीद के असातिज़ा इन्हीं मोहब्बतों के साथ, इन्हीं शफ़क़तों के साथ अपने बच्चों को, अपने फ़ुज़ला को बुलाते हैं, उनकी दावत देते हैं और फिर दावत देने के लिए असातिज़ा घरों को तशरीफ़ लेकर आते हैं। तो ये जामिअतुर रशीद का ये जो इनिशिएटिव है, ये एक इज्तिमा है, मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ का एक बहुत ही अनमोल और प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है। और फ़ुज़ला जिस मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी तहसीन वाली चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस इज्तिमा में असातिज़ा के साथ जो हमारी मुलाकातें होती हैं, ये जो 3 दिन का एक शेड्यूल होता है, जिसमें एक दोबारा से नए सिरे से हमारी तरबियत होती है, जो नई हिदायत और रहनुमाइयाँ हमें मिलती हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आने वाले 2-3 सालों तक हमारे लिए वो काफ़ी हो जाता है।
اور واپس جب ہم اپنے میدان میں آ کر کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ آسانی بھی ہوتی ہے اساتذہ کی ان رہنمائی اور دعاؤں کی صورت میں۔ میں ملک بھر کے جو ہمارے فضلاء ہیں جہاں کہیں موجود ہیں وہ ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ آپ تو تشریف لائیں ہی گے انشاءاللہ، آپ دوسرے حضرات کو بھی دعوت دیں، ہر فاضل دوسرے فاضل کو دعوت دے، ہر ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو دعوت دے، اور پھر اسی طرح جو حضرات سفر کر سکتے ہیں وہ سفر کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں، بالخصوص المنائی کے جو ڈویژنل ذمہ داران ہیں ہر ڈویژن کے، ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ حضرات بھی اپنے اپنے ڈویژن کے اندر ایک ایک ساتھی کے پاس جائیں، جو دور دراز ہیں ان ساتھیوں کے پاس جائیں، باقی اساتذہ کے جو وفود ہیں وہ بھی انشاءاللہ ملک بھر میں جو ہے وہ سفر کریں گے۔ میں بھی انشاءاللہ المنائی کے مسئول ہیں استادی مولا عالم زیب صاحب، میری انشاءاللہ استادی کو یقین دہانی ہوگی کہ باقی دن جتنے بھی بچے ہیں انشاءاللہ سندھ بھر کے فضلاء کے ساتھ جہاں میرا انشاءاللہ جہاں تک میں پہنچ پایا انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں ان فضلاء کرام کے پاس وہاں پہنچوں اور ان کو دعوت دینے کی کوشش کروں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استادی مولا عالم زیب صاحب یہ بھی اس پر بات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں مسلسل ہمارے جو پاس آؤٹس ہیں وہ ان کی بھی مختلف کارگزاریاں آ رہی ہیں آپ کے سامنے کہ وہ مختلف جگہوں پر جو ہے نا دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اساتذہ کا بھی نکلا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے ان کارگزاری سنی ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے نا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں ہم جا رہے ہیں الحمدللہ ہمارے جو پاس آؤٹس ہیں، ہمارے فضلاء ہیں یا جامعہ سے پڑھنے والے ہیں کسی بھی شعبے سے، وہ جو اپنے اساتذہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور جو ان کا عزت اور اکرام کر رہے ہیں، وہ اتنا عجیب اور اتنا قابل داد جذبہ ہے ان کا کہ میرے پاس ان کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو میں جو ہے نا جہاں جہاں اساتذہ کا اکرام ہوا، جہاں انہوں نے اساتذہ سے ملاقات کے لیے اتنی دور سے فضلاء جمع ہوتے ہیں کسی بھی جگہ میں اور ان کا اکرام کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں ایک محبت کا، تو وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتی۔ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی شکریہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ اور آخر میں آپ کو پھر یہ یاد دہانی کرواؤں گا کہ یہ جو محبت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، جیسے ہمارا فضلاء اجتماع جو ہے 22 تاریخ کی شام کو جمعرات کی شام سے شروع ہوگا، تو 22 دسمبر کو آپ نے پہنچنا ہے کراچی۔ وہاں انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، پورا جامعۃ الرشید ہوگا اور انشاءاللہ ایک نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے خون کے ساتھ انشاءاللہ آپ دوبارہ مارکیٹ میں آئیں گے اور وہ بہت کچھ آپ کو ملے گا جو یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم IBA پبلک اسکول سکھر میں موجود ہیں۔ یہاں پر جامعۃ الرشید کے ہمارے فاضل مولانا عبدالقدوس صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، جو یہاں کے پرنسپل ہیں، ان کے اسسٹنٹ بھی ہیں، یہاں پہ لیکچرار بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور ایک بہت اچھا کام یہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھائی سید سجاد حسین شاہ صاحب جو یہاں کے کنٹرولر ایگزامینیشن ہیں، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ ہمارا اکرام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس اکرام پر بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت زیادہ محبت کا انہوں نے اظہار کیا۔ ہم ان کا IBA پبلک اسکول سکھر کی پوری انتظامیہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کے جو فضلاء کرام ہیں، جامعۃ الرشید کا جو ویژن ہے اور مشن ہے کہ ہم اپنے فضلاء کرام کو ایسے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، ہر طرح کے اداروں میں ایسی پوسٹوں پر، ایسی جگہوں پر پہنچائیں جہاں سے وہ قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اور قوم کے اندر ایک پازیٹیو طریقے سے ایک چینج لا سکیں اور ایک بہتری لا سکیں۔ الحمدللہ یہ اس کا ایک مظہر ہے۔ مولانا اویس صاحب خیرپور سے تشریف لائے، یہاں پر ہمارا استقبال کیا۔ انشاءاللہ ہم خیرپور کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ کچھ احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ان تمام حضرات کا جامعۃ الرشید کی طرف سے، جامعۃ الرشید سے جو اساتذہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، استاد جی مولانا عبدالکریم صاحب، مولانا عالم زیب صاحب، ان تمام حضرات کی طرف سے میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔